अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये रात का टाइम है, तकरीबन 9 बज रहे हैं और लाइट बिल्कुल गई हुई है और हर तरफ अंधेरा ही छाया हुआ है, इसलिए मैं सामने कुछ भी नज़र आपको नहीं आएगा। मैं आसमान की तरफ जो है मोबाइल किया हुआ है कैमरे का, लेकिन सितारे मुझे तो नज़र नहीं आ रहे और आपको मुझे नज़र आ रहे हैं, सॉरी, और आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि मेरे मोबाइल का कैमरा रिजल्ट मेरी तरह है बिल्कुल। अच्छा जी, तो आप लोगों से मैंने ये कहना था कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने बच्चों को खुद छोड़ आएँ, ले आएँ, चाहे वो स्कूल जाएँ, चाहे वो ट्यूशन जाएँ, चाहे वो कहीं भी जाएँ, तो आप उनको जो है ना खुद ले आएँ, ले जाएँ। सही है, क्योंकि मेरी आँखों देखा वाक़या है। कल ही मैं जा रही थी सुबह का नाश्ता लेने, तकरीबन लेट जा रही थी मैं, 9 या 10 बजे का टाइम था, मुझे सही से परफेक्टली याद नहीं है। तो मैंने देखा कि हाँ, गेट खुला हुआ है और गेट के बाहर उसी घर की बच्ची खड़ी हुई थी, छोटी-सी मासूम सी खूबसूरत सी बच्ची थी। और 2 आदमी जो थे ना मोटरसाइकिल पे, सामने ये रोड थी और एक साइड पे वो बच्ची खड़ी थी, दूसरी साइड पे वो एक मोटरसाइकिल से उतर के खड़ा हुआ था और एक मोटरसाइकिल के ऊपर ही खड़ा हुआ था स्टार्ट करके, और एक खड़ा हुआ था आगे, कोना था वहाँ पे। अब मैं जो है ना वहाँ से मुड़ के आई तो मैं ये सारा सीन देखती आ रही थी और भी लोग आस-पास थे। देखें, ऐसे लोग जो है ना किसी से भी नहीं डरते। तो उन्हें जब कुछ करना होता है तो बस वो वार ढूँढते हैं कि किस तरह हमने जो है बच्चों को उठाना है। अच्छा जी, तो ऐसा हुआ कि मैं देखती आ रही थी, मुझे कुछ अजीब-सा महसूस हुआ कि क्योंकि मैंने खबर भी सुनी हुई थी ना कि आजकल बच्चों को उठा रहे हैं, तो अपने बच्चों का ख़्याल रखें। अच्छा, तो मेरे पास मैसेजेस भी आए हुए थे। एक मेरी दोस्त का जो है पोस्ट आई हुई थी कि खुदारा अपने बच्चों को खुद ले आएँ, छोड़ आएँ, बच्चों को बाहर ना जाने दें। तो वो मैं थोड़ी अलर्ट हो गई थी, अदरवाइज़ मैं बच्चों को कभी-कभार सुबह नाश्ता लेने के लिए भेज देती थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती। और अब जो है ना मैं खुद कोशिश करती हूँ कि बच्चों को बाहर ना भेजूँ, मैं खुद ही जाऊँ। अच्छा जी, तो मैं देखती आ रही थी और वो ऐसे था कि वो बच्ची की तरफ उनकी नज़र थी। कभी एक बंदा इधर, मतलब एक कोने में खड़ा, तो वो दूसरी साइड से इधर-उधर देख रहा था कि कोई आ जा तो नहीं रहा। अच्छा, एक जो है, एक आदमी का फ़ोकस जो उतर के खड़ा हुआ था उस बच्ची पे था उसका, और एक मोटरसाइकिल स्टार्ट करके खड़ा हुआ था। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा महसूस हुआ कि ये कोई मशकूक आदमी है, वहाँ के रहने वाले मुझे नज़र नहीं आए, इधर हमारे मोहल्ले के। चले, मैं वहाँ से गुज़री, मैंने बच्ची की तरफ भी नज़र डाली और उस आदमी की तरफ भी। उन्होंने ना मेरे ऊपर वो नहीं किया, इग्नोर किया मुझे, या शायद गौर था लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। अच्छा, मैं गुज़री, मैंने कहा अच्छा शायद कि ऐसा-वैसा कुछ ना हो, लेकिन थोड़ा-सा मैं आगे गई मुड़ के, तो पीछे मुड़ के मेरे ज़हन में आया, हो ना हो बच्ची को उठाने वाले हैं ये। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो सड़क के इस तरफ खड़े हुए थे आदमी दोनों, वो उस तरफ बच्ची के वाली साइड पे चले गए। अच्छा, वहाँ पे खड़े हुए ना थोड़ा-सा दूर थे, बच्ची के क्लोज़ नहीं थे, इधर-उधर भी देख रहे थे। मैं बार-बार पीछे से मुड़ के देख रही थी, आगे भी जाती, पीछे भी मुड़ के देखती। लेकिन क्या था कि मैंने जो है देखा, तो वो जब उस तरफ हो गए ना, बच्ची की तरफ क्रॉस हो गए, और वो हाथों के इशारों से, जो उतरा हुआ आदमी था ना, वो बच्ची को हाथ के इशारे से बुलाने लगा और उसने कोई टॉफ़ी या कोई चीज़ उठाई हुई थी हाथ में। तो जब मैंने ये देखा ना कि वो बच्ची को बुला रहा है, तो मुझसे फिर आगे नहीं गया गया। मैंने कहा हो ना हो बच्ची के साथ ऊपर कुछ गलत ना हो जाए, मासूम सी बच्ची है। मैं आगे जाती हुई ना पीछे मुड़ी। जब उन्होंने मुझे देखा ना कि मैं पीछे मुड़ी हूँ, तो अ, उन्होंने फ़ौरन, जब मुझे देखा तो फ़ौरन जल्दी से वो नीचे उतरा हुआ आदमी जल्दी मोटरसाइकिल पे बैठा और वो चलते बने। काफ़ी सारी गलियाँ थी, चौक था, और वहाँ से वो फ़रार हो गए। मैं वापसी आई। अच्छा, उस बच्ची को जब वो बंदा बुला रहा था ना नीचे खड़ा हुआ, तो
وہ بچی کو جب اس نے بلایا نا تو یہ اللہ کی طرف سے قدرت ہے، یہ کوئی ماں باپ کا دیا کام آ جاتا ہے کہ بچے ہمارے بچ جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ میرا بیٹا جو ہے نا بچ گیا تھا اس ظالم کے ہاتھ سے۔ تو اسی طرح وہ بچی جب اس نے تھی معصوم، وہ تقریباً ہوگی 3 سال، 3.5 4 سال کی، چھوٹی سی بالکل بچی، نہ سمجھ بچی۔ تو جب اس بچے آدمی نے بلایا نا تو وہ اندر کی طرف بھاگ گئی۔ جب وہ اندر کی طرف بھاگی، انہوں نے بھی مجھے دیکھا اور وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے فرار ہو گئے۔ اچھا، مجھے لگا کہ یہ انفارمیشن مجھے آپ لوگوں کو ضرور دینی چاہیے، تو کائنڈلی جو ہے نا اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال کریں۔ معصوم بچوں کا آج کل بہت بری خبریں آ رہی ہیں، بچوں کے ساتھ کیا سے کیا ہو رہا ہے، ماں باپ بے خبر بالکل بھی نہ، خاص طور پہ گھر پہ تو مائیں ہوتی ہیں، والدین جو ہے چلے جاتے ہیں، فادرز چلے جاتے ہیں جاب کرنے، اور جاب پہ، اور گھر پہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اندر لے کر بیٹھیں، اپنے دروازے کھلے نہ چھوڑیں، دروازے بند کر کے رکھا کریں، اور بچوں کو باہر نکلنے نہ دیا کریں، اور بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ کل پرسوں ہی میں ایک خبر دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں 1.5 سال کی بچی، میرے خیال میں کراچی کا وہ واقعہ ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ 1.5 سال کی بچی کے ساتھ وہ ماں جو تھی، جن پر بھروسہ کرتی تھی، اس کا کزن تھا، اس کے ہاتھ دیتی تھی، وہ اس کو چیز دلا کے آتا تھا، لے کے جاتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، وہ اسے بھائیوں کے جیسا سمجھتی تھی، وہ بھی اپنی بہن کے جیسا سمجھتا تھا۔ اب اللہ جانے اس کا کیا قصور ہے، وہ بچہ اس کو لے کے گیا، 3 سے 4 لوگوں نے اس کے ساتھ 1.5 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی، 3 سے 4 لوگوں نے بچوں نے، تقریباً وہ عمر بتا رہے ہیں کہ 18 19 سال تھی اس کے کزن کی۔ تو قسم سے میرا دل بیٹھ گیا، میں کافی دیر سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم اتنے ہیں جو ہے لاپرواہ ہو گئے ہیں، یا شیطان کتنا ورگلا رہا ہے معصوم بچوں کو کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو بس یہ انفارمیشن مجھے جو تھی نا، میں نے سوچا آپ لوگوں کو دے دوں، جو کہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اپنے بچوں کو بہت زیادہ کیئر کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان بچوں کو سمجھائیں کہ ایسے ایسے آپ کے ساتھ ہو۔ اگر وہ سمجھدار بچے بھی ہیں تقریباً 10 12 سال کے یا 8 9 سال کے، تو ان کو بھی اگر آپ باہر بھیجتے تو ان کو سمجھائیں کہ اگر کوئی مشکوک بندے آپ لوگوں کو بلائیں تو ان کے پاس نہ جائیں۔ کافی ساری باتیں سمجھانے والی ہوتی ہیں، اگر آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں تو ماحول کو دیکھ کے بچوں یا اپنوں کو سمجھایا کریں۔ مجبوراً اگر باہر بھیجنا بھی پڑتا ہے، پہلے سے کوشش کریں بچوں کو اکیلا باہر نہ جانے دیں۔ ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ کہ آپ کو میری انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یہ کوئی ویوز لینے کے لیے نہیں ہے، صرف انفارمیشن دینے کے لیے ہے۔ تو ہاں جی، لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اور جو ہے الرٹ ہو جائیں اپنے بچوں کے معاملے میں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔